يا شيخ الإسلام يقول أعدى أعدائه ابن مخلوق ما وجدنا أكرم ولا أحلم من أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه. باطل لا يصح، حديث منكر من واحد كذاب كذب السنين، ولو خد البخاري منه زي ما قلت لكم امبارح 10000 بخاري معاه. هوريكم حاجه بس عشان تعرفوا كيف ان ابن تيميه مريض نفسي. ابن تيميه عنده خلل نفسي حقيقي هو اللي خلاه ينتج اللي بينتجه ده. بصوا، عارفين ابن تيميه كان فاكر ان هو حامي الحمى دايما عن السنه مقابل الشيعه، يعني هو في دماغه الشيعه لوست له دماغه، الشيعه الاثنى عشريه. ابن تيميه السفاح نصوص بيسموها شرعيه، ويا ريت من مثلا كتب الضعائف ولا حاجه، لا دي كتب الفقه الكبيره المعتمده في المذاهب الاربعه، وفوقيهم مفتي الدم سفاح الكون الاول بجداره ابن تيميه. طبعا اكيد انتوا بقيتوا زهقتوا من اسم الكتاب المكرر مجموع الفتاوى. ده مش مجموع فتاوى بالمناسبه، والله يعني نصيحه، ده اسمه مجموع مرشدي القتله والسفاحين. ده كتاب للقتل والدم فقط. وبعدين يقول لك ايه، ده امام الامه. واحد منهم بيطلع ابو سبحه التخين ده اللي برضه مكور كده، قال لك امام الامه، ده مجتهد العصر ابن تيميه. خلي بالكم على فكره، حتى ملكات بعيد عن الدم والدمويه، ملكات ابن تيميه في الفهم ضعيفه لدرجه يرسى لها في العقيده والشريعه، بس لو حد ما بيقلهوش قراله ده ضايع، يعني هو على مقاس العلم لا شيء. شفتوا فجر ورذيله فكريه اكتر من كده؟ بقى اللي بيدعو للدم في كل صفحه من صفحاته امام. منك يا شيخ من الله سبحانه وتعالى في القرآن. يعني احنا يعني لو تعارض كلامك مع كلام ابن القيم، وهو الذي انزل هناخد كلامك ونسيب كلام ابن القيم بلا شك. ابن القيم الله وقال وقولوا للناس حسنا. وابن القيم يفهم كلام الله عز وجل افضل منك واحسن منك. ابن القيم كان تلميذ الارهابي ابن تيميه. لذلك انا اوجه الكلام لاعضاء مجلس الشعب ان هم كما يعطوا تراخيص للي بيفتوا، يسحبوا تراخيص اصلا الازهر وما شابه ذلك من الازهريين الذين لا يستحقون، الازهريين او غيرهم. يعني الانسان الذي يعني تبقى يعني عشان الشيخ محمد ازهري يعني فيسحب. لا، ده يسحبوا من الشيخ محمد بالذات. انا قلت قبل كده يسحبوا منه الزي، لان زي الازهر لازم يلبسوا ناس يلتزمون فيه باحكام الشريعه وبتوقيت الازهر. هو نفسه لا يحترم الازهر، وهو ذكر كده كثيرا. انا لا اتعجب ازاي الشيخ محمد نصر يصر على لبس الازهر وهو يهاجم الازهر. معايا تليفون بس بقاله فتره. لا معلش، انا اكمل حضرتك الفرصه. لا اكمل معلومه. طب اتفضل يا دكتور احمد. معلش، وانا بعتذر للمختصر. لا اتفضل حضرتك. ده كلام ابن تيميه كاهن المتسلفه. فالنهارده لما يجي ابن تيميه يشتم الامام علي ويشتم الحسن ويشتم الحسين ويشتم عمر، السلفيه قال له ادبهم على عمر وعلى علي وعلى الحسن والحسين عليهم رضوان الله، وقال له ادبهم كذلك على والدي النبي. عفوا ان كل شيء موجود، اللي بيحصل في الواقع موجود دلوقتي على اليوتيوب بنسبة أكتر من 90%. ماشي يا حبيبي، تمام. وبيبقى حقيقة. تمام. إن النهارده يخرج السلفيين إن هم يغلطوا في الصحابة، ده إذا خرج ربما اسمعني بس في النهاية، وحضرتك هسيب لك الميكروفون اللي بقيت الحلقة. بنسبة 1%، وهتلاقي واحد فكر منحرف شاذ. تمام. لكن يعني ابن تيمية أنت بتحكم عليه إنه شاذ يا دكتور. يبقى ابن تيمية شاذ. أنا بتكلم في 2016. أنا عايز آخد منك النتيجة عفوا. دي. لا يبقى ابن تيمية فكره شاذ يا دكتور. في كتابه منهاج السنة. أي حد يغلط في الصحابة فكر شاذ. ابن تيمية غلط في الصحابة. ابن تيمية أنا مش هرد عليك، ده المفروض عالم دين يرد عليك، بس خليني مرجعيته يا دكتور. نعم. عفوا خليني. نعم. في الواقع النهارده مفيش حد النهارده سلفي سواء اتفقنا معاهم او اختلفنا عليهم، ولا حد وهابي سواء اتفقنا عليه او اختلفنا عليه ممكن يسب صحابة رسول الله. مين بقى زعيم العملية دي كلها؟ ابن تيمية. هو ضد التجديد تماما. احنا نجيب العلمانية. انا عايز اقول بقى، لو نعمل طيار بتاع الرشدية العربية، نقدر في الحالة دي نحد من التيار بتاع ابن تيمية ونحد من الإرهاب، ونبتدي يعني ايه ناخد نفسنا ونبتدي نؤسس الدولة العلمانية. امال بتكذبوا على الناس ليه وبتقولوا لهم ابن تيميه ده حاجه وانه لم يخطئ وانه ايه وشيخ الاسلام، وازاي تتكلموا على ابن تيميه اللي هو العمود الفقري للتكفير؟ ابن تيميه اللي هو خلاصه
تشدد ابن حنبل، واللي هو يعني العمود الفقري للوهابية ولكل الإرهابيين اللي موجودين دلوقتي وللسلفيين اللي تقريبا على أوشكوا على تقديس ابن تيمية. وابن تيمية قال ابن تيمية المكفرات العظيم بتاعهم ده شيخ إسلامهم، ده مش شيخ إسلامنا احنا أبدا. وابن تيمية هو قاتل لأقباط مصر أمس. ابن تيمية المتهم الأول والثاني والثالث، هذا اللي بيقولوا عليه شيخ الإسلام. دعاة القتل والذبح والحرق هم اللي بيدرسوا في المناهج والمعاهد في مصر، اللي في المساجد تتلى عليه كل يوم جمعة، اللي في الدروس والعظات. المسيحيين كفرة ودرجة تانية وأهل ذمة ويدفعوا الجزية وأختي كاميليا. ومن ناحية تانية تلاقي الكتب للأسف الشديد عندما يسندوا أو يحيلوا إلى مرجع فيقول لك إيه، وكما قال ابن تيمية في الجزء ال20، يا نهار اسود، ده ابن تيمية ده رجل من أئمة الدم. يلا أقول لك بقى ده كفر قال كده على ابن تيمية. مين ابن تيمية؟ المستشرقون من أعداء هذا الدين من اليهود وغيرهم كانوا أشرف من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام اليوم ويهاجمون تراث الإسلام العظيم، لأن المستشرقين اجتهدوا في أن يحيطوا فهما بالنصوص التي يتعرضون لها، ونشروا كثيرا من الكتب القديمة، وهذا معلوم، فإنهم كانوا قد سرقوا المخطوطات، إما هم وإما أسلافهم، فسرقوا علومنا القديمة من خزانات الكتب في المساجد في نظير دريهمات معدودة. يأتي الواحد من هؤلاء في زي تاجر ثم يغشى بلاد المسلمين ويتسلل حتى يصل إلى عامل في المسجد أو قائم عليه، وكانت الكتب مخطوطة لم تكن قد طبعت بعد، فكانوا يذهبون إلى هؤلاء ويغرونهم بالأموال من أجل أن يسلبوا منهم هذه الكنوز التي لا يعرفون قدرها، فأخذوا ذلك. ومعلوم بما لا يمكن أن يدفع أن النهضة الحديثة في أوروبا وما سمي بعهد النهضة أو عصرها إنما هو مؤسس على علومنا نحن، على العلوم الإسلامية، والمنصفون منهم يقرون بذلك ولا يمكن. Welcome to the University of Nottingham and the Department of Theology and Religious Studies, and you're watching another video in the series Why Study. With me today I've Dr. John Hoover, who's our expert in Islamic studies, and he's also an expert in the work of Ibn Taymiyyah, who is a famous Arabic historian. And John, why study Ibn Taymiyyah? Well, Ibn Taymiyyah is well known for many reasons. Let me start with the security reasons. He is quoted as an authority by Osama bin Laden, and that tends to get people's interest immediately. And then he's also famous for having written a large work on Shiism, which is feeding into a lot of Sunni Shia polemics today. He was himself a Sunni. He lived most of his life in Damascus, and there were Shia-Sunni tensions in Damascus at that time. He also wrote the largest refutation of Christianity in the whole Islamic tradition. He's written a refutation of Aristotelian logic, and coming out of this, he's quite a modern figure, actually, in terms of his epistemology and the way in which he approaches texts and so on. He's written a very huge work arguing that the revelation of Islam agrees with reason, so the agreement of revelation and reason. He's talked about Sufism and the spirituality of Islam, and he is well known for his critique of saint worship, shrine worship, or the shrine cult. So
he covers all kinds of things, and there are different groups of Muslims and non-Muslims today who have taken interest in his work on any one of these counts and gotten quite into his thought. But he has something to say about a lot of different things. He stands about midway between the beginning of Islam and the present day. He lived in the late 1200s, early 1300s. He died in 1328. So standing at that juncture, halfway between the beginning and the present of the Islamic tradition, and then having captured the interest of so many people today, that makes him a very fascinating figure to study. So, in other words, here is someone who in Islam is as significant in the range of his work as Augustine or Aquinas is in the Christian tradition. Or even more so. I like to say sometimes, if you walk the streets of Cairo, you can find Ibn Taymiyyah's works, or especially the works of his disciple Ibn Qayyim al-Jawziyya, who writes a bit more poetically and more beautifully. You find them in almost any Islamic bookshop, where you're not going to find Augustine and Aquinas in any bookshop in the UK. Yes, unfortunately. So there's a sense in which Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jawziyya, his student, are more present in centers like Cairo and. So studying him is not just studying the historical thought in the way that we might study the historical thought of some great thinker in the past. It's actually studying a living force in Islamic understanding today. Yes, studying Ibn Taymiyyah is indeed studying a living force in the Islamic tradition, the present day Islam. To what extent is Ibn Taymiyyah today? We spoke earlier about him being a living force. What would you say is the most salient of his thoughts that is active today? He really believed firmly that the religion of Islam was rational and agreed with reason, and he worked hard to show that. So he's an apologist, and I think that connects very closely with what many modern Muslims, not all modern Muslims, but many modern Muslims are seeking, is a rationalization and an attempt to explain the Quran and the tradition of the Prophet Muhammad in a way which makes sense. He's trying to make that make sense. It's reasonable. Okay. We have tried in this short film to introduce the thought of a great thinker. I hope you found it interesting, and I hope that it has helped you to discover more and whet your appetite to study even more. John, it's been great having you. Thank you. Thank you for watching. And from the Department of Theology and Religious Studies here in the University of Nottingham, goodbye. Ibn Taymiyyah he dies in Damascus, in jail in 1328. And he has been misused during the 20th century by some of the most extremist Islamists. He is quoted, for example, in the 9/11 Commission official report as being the spiritual ancestor of Osama bin Laden. So to work about him is also to go a little bit into a minefield. But then when you read him, you realize that those who have misused him for terrorist purposes only read texts that he wrote to call for the resistance of Syria against the invasion of the Mongols at the end of the 13th century. But they start using those texts that were texts of national resistance against an invader. They use those texts to call for the killing of unjust Muslim rulers. And so if you go to other texts written by Ibn Taymiyyah, you realize that he was the most loyal subject of the Mamluk sultans under whose authority he was living, and who were not better than the Mongols. And you realize that
is caricatured, is reduced to just a few pages that he wrote against an enemy. And when you look at other texts, which is quite easy because you can access them on internet or on CD-ROMs, or most of his writings have been published, you realize that you have there somebody who is at the same time probably the greatest in later Muslim theologian, and somebody who has a very, very moderate approach to the religion. He is a mufti, which means a religious scholar who has to give opinions about everything, every aspect of the religion, every problem arising in society. And so he is, because of his role in society, he is obliged to develop a very supple understanding of the religion. And he is a pragmatist. You could even say that he is a relativist in some way, because what is good in those circumstances becomes bad in other circumstances. And religion has got to be understood in a way that will lead to the most efficient service to mankind. Injustice has to be fought, yes. But that's what you read in the Gospels as well, when you remember what happened to the traders of the temple. And injustice, of course, is not acceptable, no more by Muslims than by Christians, and vice versa, or other religions. But Erie says that there are cases where we have to be able to accept a lesser evil in order to attack a greater evil. And he says, for example, intelligence is not doesn't consist in being able to distinguish good from bad. Intelligence consists in being able to see the best of two goods and the worst of two evils. Wow. And so we have somebody who is far more moderate, far more intelligent, far more acquaintance with the everyday life of the society in which he lives than what people say about him usually. Well, then I want to thank you again on behalf of all the people that have benefited from your resurrection of the writing strength of Ibn Taymiyyah, so that he would be better understood in his greatness and not be disparaged for some occasional writing. Somebody like Ibn Taymiyyah should be rediscovered, because if he is misused by people we cannot agree with, how do we deal with this problem? If we want to use a metaphor, you can say that terrorism is a cancer. I don't consider that the antidote to cancer is diabetes. And some forms of Islamic hyper-spirituality that we see developing around are for me some kind of spiritual diabetes. It is not to get reformed, as some people say, oh, Muslims should go through some kind of reformation. No, it is to rediscover in its rich spectrum of potentialities, intellectual, spiritual potentialities, the great tradition of Islam. Thank you, Doctor, and I want you to know that the Catholic Church is so grateful for the dialogue that we have been able to maintain with Islam, especially through people like the Islamic Cultural Center of Fresno. And thank you for coming here from Connecticut to share with us your insights, your study, and your commitment to scholarship. Professeur Yahya Michaud, salam alaikum. Alaikum salam. Alors on vous reçoit pour la première fois dans les studios d'Oumma, donc vous êtes bien entendu le bienvenu. C'est un plaisir et je vais vous laisser vous présenter, tout simplement. Bon, pour faire bref, je suis professeur Yahya Michaud, depuis 6 ans professeur de pensée islamique et de relations islamo-chrétiennes au Hartford Seminary, dans l'État de Connecticut aux États-Unis, et aussi le co-éditeur du journal académique The Muslim World.
Avant de passer aux États-Unis en 2008, j'étais pendant 10 ans professeur à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et avant 1998, j'étais professeur à l'université de Louvain en Belgique. Je suis d'origine belge, musulman depuis les années 75. Walhamdulillah ala hada. Très bien. Alors, on vous connaît beaucoup pour l'intérêt que vous portez sur un personnage très célèbre dans le monde musulman qui est Ibn Taymiyyah. Et vous avez beaucoup de travaux donc sur ce personnage-là. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi autant d'intérêt? C'est venu presque par hasard. J'ai fait ma thèse de doctorat sur Avicenne, Ibn Sina, le philosophe, qui reste aussi un des penseurs sur lesquels je travaille. Et un jour, j'ai eu l'occasion de lire un texte d'Ibn Taymiyyah dans lequel j'ai vu qu'il disait exactement ce que j'avais essayé de démontrer dans ma thèse de doctorat. Il devait donc être bon. Depuis lors, j'ai découvert que ce en quoi je crois en tant que musulman, il explique beaucoup mieux que je ne saurais jamais le faire. Et c'était en quelle année? Ça a été dans les années 84, 85, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, si vous pouvez dire en même temps un petit mot sur vos travaux depuis? Mais depuis, j'ai continué à travailler sur Avicenne, j'ai publié différentes choses le concernant, j'ai eu la chance de trouver un texte de lui qui était perdu depuis le XIIe siècle, donc inutilisé, la Risala al-Wazira Sa'd al-Hamadani, mais plus concrètement, je crois que j'ai aussi beaucoup plus travaillé sur Ibn Taymiyyah parce que il y a directement un intérêt pour les musulmans d'aujourd'hui à fréquenter sa pensée, d'autant plus que très souvent il est mal compris. J'ai vu aussi que vous aviez commencé une traduction des fatwas de Cheikh Ibn Taymiyyah. Ça fait à peu près 20 ans maintenant parce que j'ai besoin de ma dose d'arabe hebdomadaire, sinon je ne me sens pas bien, je traduis, je retraduis, je commente et j'introduis des textes choisis d'Ibn Taymiyyah qui ont été publiés d'abord dans la revue Le Musulman de l'Association des étudiants musulmans de France, à l'époque où elle était active, comme série de textes spirituels. Puis, à la demande de frères de l'île Maurice, il y a eu une série de pages spirituelles d'Ibn Taymiyyah. Depuis que je suis aux États-Unis, j'ai commencé une nouvelle série de textes spirituels d'Ibn Taymiyyah que je mets directement sur Internet sans passer par le papier. Très bien. Alors, on va maintenant parler donc du personnage central, Ibn Taymiyyah. Alors, pour commencer, si vous pouvez nous parler de ses origines, de sa jeunesse et aussi de la grande famille Taymiyyah. Il est né en 1263 de l'ère courante à Harran, dans le sud-est de la Turquie aujourd'hui, et il est mort en 1328, 728 de l'Hégire, à Damas, en détention dans la citadelle de Damas, après avoir vécu principalement en Syrie et de temps en temps en Égypte, où il a aussi été détenu. Il appartenait à une famille de savants hanbalites, mais alors qu'il était encore enfant, vers l'âge de 6 ans, sa famille a dû déménager de Harran vers Damas comme réfugié, menacé par les invasions mongoles qui s'étendaient vers l'est de l'Anatolie. D'accord, très bien. Vous avez dit qu'il était emprisonné. Pour quelles raisons? Toute une série de raisons, principalement parce qu'il était considéré comme parlant trop explicitement et trop savamment pour très souvent les savants qui lui étaient contemporains, et de la vie de ses élèves, c'était très souvent simplement des questions de jalousie. Aussi, le contexte politique des rivalités entre les émirs mamelouks qui contrôlaient le sultanat égypto-syrien. Quels sont les penseurs qui ont le plus influencé Ibn Taymiyyah à son époque, parce que semble-t-il ça reste un personnage bien sûr... Oui, je crois qu'on n'a pas suffisamment de temps pour en dresser la liste, alors on va aller à l'essentiel. 1. Le prophète, la paix sur lui. Ibn Taymiyyah réussit toujours à se débarrasser de ses adversaires lors de débats théologiques, parce qu'il est toujours capable de venir avec un hadith
que ses interlocuteurs ont négligé. Donc il a une connaissance tout à fait exceptionnelle des différentes collections de hadiths. Il a commenté non seulement Avicenne, mais d'autres textes, Averroès a été commenté par lui. Il connaît très bien l'histoire de la pensée musulmane dans ses différentes disciplines, qu'il s'agisse de kalam, théologie, de philosophie ou de spiritualité. Et le commentaire qu'il a donné de l'épître la plus voltairienne d'Avicenne, la Risala al-Hawiya fi Amr al-Ma'ad, est un commentaire tout à fait étonnant. Il faut se rendre compte que son ouvrage Dar Ta'arud al-Aql wa al-Naql, qui comporte, si je me souviens bien, 13 volumes dans l'édition actuelle, la plus sérieuse, est la meilleure porte d'entrée dont on dispose aujourd'hui pour explorer la falsafa et le kalam mutafalsif, donc la philosophie et la théologie philosophante du XIIIe siècle. Très bien, merci. ثم يشوهون صورة علمائنا ويأتون بكلام مدتزع للإمام العلم والجبل الأشم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يأتون به. وهذا من صنيع الروافض، لأنهم يبغضونه أكثر مما يبغضون الكفر، إن كانوا يبغضون الكفر أصلا يبغضونه كما يبغضون الشيطان، إن كانوا يبغضونه وهم أتباعه يبغضونه
كما لم يبغضوا شيئا قط، لكي يرتسم بصورة ذهنية في ذهن كل مسلم وغير مسلم أن شيخ الإسلام مفتي الحرق، أن شيخ الإسلام يدعو إلى القتل والتكفير، وهيهات لم يوجد في عصره من كان أرحم منه، وهو الذي يقول إن أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. شيخ الإسلام الذي صبر على الضرب، على الإهانة، على التعذيب، على السجن، حتى مات فيه وخرج منه إلى قبره رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام الذي جاءه العلامة ابن القيم رحمه الله يوما فبشره بموت رجل من أعدائه، قال فاسترجع ونهرني نهرا شديدا وأنبني وحمل علي وقال قم، فذهب إلى بيت ذلك العدو فنادى أولاده وأهله وقال لن تفقدوا إلا شخصه، ومهما احتجتم من شيء فاطلبوه مني، وترحم عليه. نقلوا عنه من كتابه الاختيارات العلمية في رده على الرافضي، قال يقع منها التأويل في الدم والمال والعرض، ثم ذكر قتل أسامة للرجل الذي أسلم بعد أن علاه بالسيف، وخبر المقداد فقال قد ثبت أنهم مسلمون، يعني القتلى يحرم قتلهم، ومع هذا فلم يضمن المقتول بقود ولا كفارة ولا دية، لأن القاتل كان متأولا، وهذا قول أكثرهم كالشافعي وأحمد وغيرهم. وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ولهم تركها، والصبر أفضل. وهذا حيث لا يكون في التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان وحرز لهم عن العدوان، فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد، ولم تكن القضية في أحد كذلك، فلهذا كان الصبر أفضل. فأما إن كانت المثلة حق الله تعالى فالصبر هناك واجب كما يجب حيث لا يمكن الانتصار ويحرم الجزع. هذا كلامه الذي يأتون ببعضه ويحرقون المسلمين ثم يقولون قال شيخ الإسلام ابن تيمية، كأنهم ذهبوا إلى قبره فاستخرجوه فاستفتوه فأفتاهم بالحرق، أحرقهم الله دنيا وآخرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، كنت أقول لهم لما وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله هذا مع أنني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية.